अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 21 फरवरी 2021 मुताबिक 8 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया खबरों के मुताबिक मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नीति आयोग की मजलिस इंतजामी के छठे इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खुर्दनी तेल की दरामदाद में लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसको काश्तकारों के पास ले जाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी ज़राअती मसनूआत है जो न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया को भी बरामद की जा सकती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम रियासतें अपना ज़राअती इलाक़ाई मंसूबा तैयार करें। वहीं मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को शदीद मसला करार देते हुए हफ्ते को कहा कि सारिफीन को राहत दिलाने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतों को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदाती मुल्कों की तंजीम OPK ने पैदावार का जो अंदाज़ा लगाया था उसमें भी कमी आने का इम्कान है, जिससे तशवीश और बढ़ रही है। तेल की कीमत पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, इसे तकनीकी तौर पर आज़ाद कर दिया गया है। हिंद और चीन की फौज के सीनियर कमांडरों के दरमियान आज आला सतह पर 10वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें दोनों फरीकैन मशरक़ी लद्दाख में पेंगविन झील के शुमाली और जनूबी किनारे से अफवाज, टैंक्स और बंकरों की वापसी की तकमील के बाद इस अमल को मजीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। 88 साल श्रीधरन, जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर है, उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के साथ साथ अपनी सियासी पारी का भी आगाज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के एक मंजूर सियासतदान के अंदाज में अपनी सियासी पारी का आगाज करते हुए पार्टी के पसंदीदा मुद्दे लव जिहाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि केरला में लव जिहाद हो रहा है और वो इसके खिलाफ है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उन्होंने वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार होने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर लाल किले पर तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। एक मरतबा फिर मुल्जिमीन की तस्वीर जारी की गई है। पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले पर तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्विस मजीद 20 लोगों की तस्वीर जारी की है। अब उनकी शिनाख्त का भी अमल तेज कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों की तस्वीर जारी की थी। महाराष्ट्र में कोरोना की तेजी से बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर रियासत की उद्धव ठाकरे सरकार ने फिर से पाबंदियां आयद करनी शुरू कर दी है। वहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें। इस बीच इमरावती में शनिचर की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पीर को सुबह 7 बजे तक तमाम सरगर्मियां ठप रहेंगी। अवधनामा में आज एक इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये इश्तिहार एहसास एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम होने वाले एक प्रोग्राम का है, जिसमें 2 किताब हफीज नुमानी एक अहद एक तारीख और आशना चेहरे की रस्म इजरा अमल में आएगी। प्रोग्राम 22 फरवरी शाम 4:30 बजे कैफी आजमी अकेडमी में मुनक्किद होगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा कि सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़श्ता 90 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। मोहतरमा वाड्रा ने भगरा में किसान पंचायत से खिताब करते हुए कहा कि आज किसानों से लूट हो रही है और वजीर आजम के 2 सरमायादार दोस्तों को खुली छूट दी गई है। 90 दिनों से लाखों किसान इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के बाहर बैठे हुए जद्दोजहद कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हो चुके हैं, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उनसे मारपीट की गई। वो पुरअमन तरीके से बैठे थे। मुल्क की राजधानी की सरहद को इस तरह से बनाया गया जैसे राजधानी नहीं मुल्क की सरहद हो। किसानों को हरासा किया गया, रुसवा किया गया और उन्हें गद्दार वतन और दहशतगर्द बताया गया। वजीर आजम ने किसानों का मजाक उड़ाया और उन्हें प्रजीव और आंदोलन जीव कहा। हमारे मुल्क का दिल उसका किसान है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। रॉयल फैमिली के नवाबजादा सैयद मासूम रजा एडवोकेट ने कहा कि इस साल 809वें सालाना उर्स अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर अपनी अपनी हाजत व मुरादें लेकर आते हैं और चादर चढ़ाकर दुआएं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी तरफ से 809वें उर्स के मौके पर चादर पोशी कराई। प्रधानमंत्री की चादर पेश करने के लिए अक़लियती उमूर के वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा साहब के मजार पर चादर पेश की। नवाबजादा सैयद मासूम रजा एडवोकेट ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स के मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली और आतंकवाद का जड़ से सफाया हो, इसके लिए दुआएं की गई। इन दिनों अयोध्या में आलीशान राम मंदिर तामीर के लिए पूरे मुल्क में चंदा मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत गुज़िश्ता रोज SP सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने सूबे के प्रचारक कौशल को राम मंदिर की तामीर के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दिया। इस दौरान उनके हामियों ने भी राम मंदिर की तामीर के लिए रजाकाना तौर पर
چندہ دیا۔ اپرنا یادو نے کہا کہ میں نے یہ کام رضاکارانہ طور پر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام ہندوستان کے کریکٹر، اقدار اور آستھا کا مرکز ہیں۔ ایودھیا میں عالی شان مندر تعمیر ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اس مندر تعمیر میں چندہ دینا چاہیے، اسی لیے میں نے بھی چندہ دیا ہے۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب و خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کی برسی کی مجلس آج 21 فروری کو بڑے امام باڑے میں صبح 10:30 بجے منعقد ہوگی۔ قاری ندیم نجفی تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں گے۔ بنارس کے لیاقت علی و ہمنوا سوزخوانی کریں گے۔ چند منتخب شعراء کرام بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد قم مقدس ایران سے تشریف لائے آیت اللہ منتظر مہدی رضوی صاحب مجلس کو خطاب کریں گے۔ یہ اطلاع آصف علی نے دی ہے۔ بزم محراب حرم لکھنؤ کے تحت ایک طرحی نعتیہ مشاعرہ آج دوپہر 2 بجے عبد الوہاب بھائی کے رہائش گاہ پر دریائے ٹولہ میں منعقد ہوگا۔ اس طرح آئینوں کا آئینہ ہے سرور کون و مکان پر منعقد ہونے والے اس مشاعرے کی صدارت کونا مشق شاعر رفعت شیدا صدیقی کریں گے اور نظامت کے فرائض نوجوان شاعر عاصم کاکوروی انجام دیں گے۔ بزم محراب حرم کے جنرل سیکرٹری معید رہبر نے شورا سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش کی ہے۔ اوازنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ برسوں کے دوران ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی امریکہ کی پالیسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے گزشتہ برسوں کے دوران ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کیا، جس میں ہمیں نہ صرف فقط ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا بلکہ ہمارے مسائل اور مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں حکومت امریکہ نے اگست 2020 میں ایران کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع کی کوششیں ناکام ہو جانے کے بعد سلامتی کونسل میں ایٹمی معاہدے کے ٹریگر میکینزم کو فعال بنانے کی درخواست کی تھی۔ اب امریکہ کی نئی حکومت نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو جانے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کے نتیجے میں امریکہ بین الاقوامی سطح پر تنہا ہو گیا ہے، لہٰذا واشنگٹن نے تہران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ افغان عسکری کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی احمد ولی مسعود نے افغان حکومت اور طالبان میں جاری مذاکراتی عمل کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امن عمل میں تمام افغان قومیتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی اس میں کسی پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ احمد ولی مسعود افغانستان کی مسعود فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور ایک افغان وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ احمد ولی مسعود نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابتدائی سے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری امن عمل کے بارے میں پر امید نہیں تھے کیونکہ یہ ایک جامع امن عمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب افغانستان میں امن کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے تمام افغان لوگوں کا اتفاق رائے ضروری ہے، ایسا کوئی اتفاق رائے موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور طالبان میں تو معاہدہ طے پا گیا لیکن افغان حکومت اور طالبان میں جاری امن عمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ماحول کے تحفظ کے عالمی معاہدے پیرس کلائمیٹ ڈیل 2015 میں امریکہ کی شمولیت کا دوبارہ اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں دنیا کی بقا کو درپیش انتہائی سنگین خطرہ ہیں جن کے حل پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے میونخ میں ہونے والی ورچوئل سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو گئے تو اس کی قیمت ہم سب کو ادا کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر آلودگی کے اخراج کی روک تھام کے لیے جارحانہ حکمت عملی اپنانا ہوگی اور اپنے نشانوں کو پورا کرنے اور انہیں بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو جواب دہ بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے صدر کے طور پر میں نے فوری طور پر پیرس ماحولیاتی معاہدے میں دوبارہ شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بیٹی رغد صدام حسین نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد جیل میں روزانہ ڈائری لکھا کرتے تھے، تاہم اس میں سربراہان یا فرمانرواؤں سے متعلق راز شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات العربیہ نیوز اور الحدث نیوز پر نشر ہونے والے خصوصی انٹرویو کے 5ویں حصے میں بتائی۔ صدام حسین کی بیٹی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اس ڈائری کو شائع کرانے کی 1 سے زیادہ مرتبہ کوشش کی لیکن ہر بار اس کی اشاعت کا ذمہ دار ادارہ یا شخصیت اچانک روپوش ہو گئی۔ صدام حسین کی بڑی بیٹی نے اپنے والد کے دور میں دی گئی موت کی سزاؤں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی انسان غلطی کرتا ہے اس کے خلاف عراقی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے اور عراق کے قانون میں موت کی سزا موجود ہے۔ رغد صدام حسین نے اپنے والد کے پوتے نواسوں کے بارے میں اور سیاست میں ان کے کسی بھی کردار کے امکان کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا خاندان تھک ہار کر اب جا کے مستحکم ہوا ہے اور مجھے حق نہیں ہے کہ ان کے نجی معاملات
बात को जाहिर करूं। अवधनामा में शाये मज़ामीन में आज एक मजमून अब्बास धालीवाल का अमरीका और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से शाये हुआ है, जिसमें वो रकम तराज है। अमरीका ईरान पर इस तरह के इल्जामात मुसलसल लगाता रहा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे खित्ते में अमरीका के इत्तेहादी ममालिक को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन वही ईरान का अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए यही कहना है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर मजीद तख्त रवांची ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे अपने एक मजमून में कहा था कि बाइडेन इंतज़ामिया को ट्रंप दौर में ईरान पर आयद की जाने वाली तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर हटानी चाहिए। उनका कहना था कि इसके बाद ही ईरान जौहरी मुआहदे में वापसी पर सोचेगा। इसके साथ साथ रवांची का ये भी कहना था कि बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदियां हटाए जाने के मामले में देरी का मतलब यही समझा जाएगा कि वो ट्रंप इंतज़ामिया की तरह ईरानी अवाम के साथ दुश्मनी बरकरार रखना चाहते हैं। इधर ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वाशिंगटन डीसी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है कि दोनों ममालिक 2015 में होने वाले इस मुआहदे की तरफ लौट आए, जिसका मकसद तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखना था। माहिरीन के मुताबिक दरअसल ये पेशरफ्त अमरीकी इंतजामिया में तब्दीली की अक्कास है। वहीं अमरीकी वजीर खारजा भी अब सदर जो बाइडन के इस मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं जो तेहरान मुआहदे की मुकम्मल तामील करता है, तो अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से मौसूम मुआहदे की तरफ लौट सकता है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।